জরানি কক পান্ডানানি বাকি নাসিং তংজা খাপাংনি যত তাতে বছর নাম তিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 16 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারি তিনি সালো কতর কতর কক তোমা থুমিতু খাং হানি হাই সমি নবাগै তিনি জরানি কক পান্ডাও পুয়ানো কক খরसा थाय क्लायो बसकांनि जे 23 तारिख अक्टोबर सारा त्रिपुरा बन्द 24 घन्टानि बागै कबकमानि जे त्रिपुरा सिभिल सोसाइटी एमएलए रजित देबरमानि तैजल मुंबाई 8टा दाबि नतयै 8टा दाबि रगनि बिसिङाव तंगो त्रिपुरा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खायनानि रोमान स्क्रिप्ट no हास्तिनि कॉर्पोरेशन बागै रेनानि ताई जे त्रिपुरा सारंनि 125 अमेंडमेंट बिल खायने खबे इनार लाइन परमिट आको हायरो कम सानमुं आ सानमुंनो रेनानि इंथुं रिया गांके अबाहाय सभा खालामनि दा ताबो ओ चबानो किटिंगै जे 23 तारिख स्ट्राइक खायमानो तैनाय गोबां पत्र पत्रिकारागो बुइ रिएक्शन रइ दंबायखा जे रिएक्शन आबो चिनियां किटु हाजेनि सम्भवयानो बांला निउज बा बांलानि पत्रिकाराव बिस्ति रिएक्शन रइ दंबायखा स्पेशली जे 22 तारिख जरा को दिवाली ताइ ते सोलिनाय गाके 23 तारिख को स्ट्राइक को जे 22 तारिख को बेरिया थांनाय 22 तारिख को जे बा दिवाली ताइ 20 तारिख तफान मेला बा 22 तारिख जरा दङ बेके कायसा बानिया खायनाय कायसा बेरायनाय कायसा परिबार बेरायनाय बरनि बागै बेरायखे जोजाला खालायनाय का आबो कारि बाहायनाय बाइ फुटा आबहायरो को खालायनाय आबहायरो किनजागैनाय ताबुनि सिमिनो सयखुला नांनाय दंनायखा ओ स्ट्राइक द किटिंगै गे ताबो स्ट्राइक न तिनै सरकार तो थांनाय 13 तारिख के जतनो तामानि बायनि साख्लायनि दङ किन्तु ताबो जे बसकानि 23 तारिख बागै सरकार नि बखाति केनो साख्लायाखो किन्तु ओ स्ट्राइक न तिनै बेलेखेनो गन्जन नंलाय दंनाय खालो करखनि बिसिङो स्पेशली जे वानजि बसंनि करखनि बिसिङो तानि बागो दाबिनो रनानि बागै सरकार रनानि उंथुं हुनैतो साया ओ जे प्रब्लेम जने र किन्तु बर आज साल नायनै बन्द खायमनि बाय बर गाबो बुनो देरना बागैनै बन्द खायो नै सालाय दंबायखा आव बन्द खायमनि उपरगो तो दाबि दङ दाबि मानिया काका आन्दोलन खायो किन्तु दा बन्द खाया सानिनो बरनि गोबां रिएक्शन नुजोगि दंखा 23 तारिख साल चंगनै नतयै तिरिनि जरान कक पान्दनि टेक्सा कतर कक तमांगाय अबाहाय जे रंजागि दंमनि एबा खातिजागि दंमनि थांनाय 8 तारिख बाय 9 तारिख अक्टोबर हजागिरि पांडा नै आरो बकाफा नि आश्रम हायर सेकेंडरी स्कूल आरो जे बीएसकू ब्रो सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बाय लोआ जिजा हजागिरि 13 मुख्यमंत्री जे ब्रियांग ब्रो रत्नति कक सातिनिवो जे बाथौका सावनि बीएसकू रक क्लियर फाइ रेखा पियाबा ताबुक आबनति नाय बीजेपी नि बखा मंत्रीफ्रा डॉक्टर मानिक साहा साना दंमनि कारण बीएसकू रक प्रेस मिट खाइ साका आगरतला प्रेस क्लब मुख्यमंत्री बक कसा सामाबागै चालिया नै जे अर्गानाइजर बरमो साका जे मुख्यमंत्री कक कसा सामाबागै इतिहास नादोंमादों सामाबागै चालिया नै बीएसकी किन्तु नन पॉलिटिकल नन रिलीजियस अब कासे सोशल प्रोग्राम बा सोशल उंगो हदानि मथा इंगाय ओ मथानो सुदुनो राजनीति हिनैनाय कक बेरखा ताबुनि हास्ते बीजेपी तिनि प्रेस मिट खायमानि बिसिंतै प्रेस मिट खायतिनिवो बिमल कांति चाकमा तंखा अनुकारी एमडीसी संजीव रियांग आमनकारी बतंखा ग बीजेपी हास्ते तांफां बिपिन देबना ताई जुरा आदर रक बर तिनि आगरतलानि बीजेपी पार्टी हेड ऑफिस ऑफ प्रेस मिट खायमानि बिसिंतै ताइबो कक फिरका जे बुआग्रा प्रजुकिसु देबरमा उसकांगो अरव रविन्द्र भवन संसाजा कायसा मास जॉइनिंग पांडा बर कमाखाय जॉइनिंग खायमानि पांडाव बुआग्रा जे कक सामन्तैनि रिएक्शन नाबागि बर तिनि प्रेस मिट खायमानि आरो बुआग्रा सामानि लास्ट पाइथाक बखागो जे 2028 नि इलेक्शन आईपीएफ टी प्रामथा ताइ जत ती प्रसा बदल कथालाई जे एडिसिओ 28 टा सीट 28 टा नारनाय ताइ जनरल 20 टा सीट 20 टा नारनाय ती प्रसानो मुख्यमंत्री चारनाय ऑनलाइन नो ओ सामान्य बेलाखेने सेजागा तिनि बीजेपी नि एमडीसी एबा टीटीएडीसी काउन्सिल नि अपोजिशन पार्टी लीडर बिमल कांति चाकमा बसाका जे बुआग्रा अकक सामानि असंविधानिक अब संविधान गरै ताइ कायसा अंकांकाय जे टीटीएडीसी आमचायो
tumuno tipra motha ni man thaino rona kok riya kangke BJP tai tipra bario habna nangya hne je buagra kok samani o kok no bahaino o sangbidanik hne hingka tamungi tipra sarok ke regional party khaya ngai tamungi regional national party khaya ngai national party khaya bai tang loss ngani national party khayo hno BJP rok गोबां माने माने कांग्रेस ति बिमल कान्ति साकमा खरसावै साका जे ति जे ताबो बीजेपी हापां फायो हनियो महाराजा वीर विक्रम नि मुंगै एयरपोर्ट खा ताई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खरसा आदिवासी एबा इंडिजिनस बर्न रजाखा गोबां तिप्रासारक न पद्मश्री सका दजाखा अबरख सिनि मानमुंगिया दा हनि हिंका हियाबा बुवाग्रा साका तिप्रासा एकor progno jadi implement khaji yake eba tiprasa ni hamkrai ni bagai kunu kotor ya pri na jagi hake BJP no tiprasa ni area o habna glak nei je samani o kogno sana thangni o bor o je bor mani kogno saka phiaba tiprasa ni je sentiment bor je nangi tongmani sakri bor je nangi tongmani kamiam saya development bor je nangi tongmani university college of tiprabari o hospital nang pamara no kunu salia karena jadi ini press meet BJP ini berkata buat rani kok firong mungi kok. কিছুদিন আগে ত্রিপুরার রয়্যাল ফ্যামিলি সৌদুল বিক্রমাদিত্য বাহাদুর উনি একটা মন্তব্য করেছেন যে বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশি মুখ্যমন্ত্রী এবং কোন জাতীয় দলকে একই এলাকাতে ঢুকতে দেওয়া হবে না সেই বিষয়গুলোর উপরেই আজকে মূলত আমাদের এই সাংবাদিক সম্মেলন। বন্ধুরা আপনারা জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্য অবিভক্ত ত্রিপুরা রাজ্য কুমিল্লাও ছিল চট্টগ্রামও ছিল সবটাই ছিল। আজকে উনিও দাবি করছেন যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড করে আগে অবিভক্ত যে ত্রিপুরা রাজ্য মহারাজার আমল যেটা ছিল সেটাকে নিয়ে উনি ব্যাখ্যা করছেন যে আমি কেন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করছি সেটা বলতেন। কাজে আজকে আবার তিনি বলছেন যে বাংলাদেশি মুখ্যমন্ত্রী এই একটা মুহূর্তে এতদিন আমরা জানি আপনারা মিডিয়া পার্সন আপনারা জানেন ভালো অভিজ্ঞতা আছে আপনাদের। আমরা 1980 সালের জুনের দাঙ্গা দেখেছি ভাতৃঘাতী দাঙ্গা আবার কি এটা পুনরাবৃত্তি করার জন্য চক্রান্ত চলছে। আজকে যদি রয়্যাল ফ্যামিলিকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে রয়্যাল ফ্যামিলিকে যদি সম্মান দিয়ে থাকে সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি আশা করবে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি কি করেছে এই রাজ পরিবারকে সম্মান দিতে গিয়ে মহারাজা নামে এয়ারপোর্ট আমরা নামকরণ করেছি। মহারাজের জন্মদিবসকে আমরা সরকারি ছুটি হিসাবে আমরা ঘোষণা করেছি। এরপরে উনি বলছেন যে জনজাতিরা জাতীয় দল করে কোনো লাভবান হবে না, জাতীয় দলের মধ্যে জনজাতিকে মূল্যায়ন হয় না, গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আজকে আমরা বলতে চাই এই ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন ক্ষমতা আসার পরেই জনজাতিদের সমাজকর্মীদেরকে আমরা সেখানে সরকারি মর্যাদা দিয়েছে, সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আগে কোথায় হতো বিচার? আমরা যে সামাজিক প্রথা অনুযায়ী 19 দফা জনজাতি সম্প্রদায় তাদের সিপিএম পার্টি অফিসে বিচার হতো। আজকে জনজাতি সম্প্রদায় তার নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই বিচার চলছে। যার কারণে আপনারা দেখবেন কোর্ট কাছারিতে থানায় জনজাতি প্রার্থীদের খুব কম মামলা মোকদ্দমা। কেন? কারণ তারা নিজেরাই সেই সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা তারা করছে এবং প্রত্যেকটা আরক্ষা দপ্তরকেও ওসিদেরকেও বলা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে যাতে যেখানে আপনার পোস্টিং এ যাবেন ওইখানে সমস্ত জনজাতি সমাজকর্মীদেরকে যাতে মূল্যায়ন করা হয়, মর্যাদা দেওয়া হয়, সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি করেছে। আর উনি বলছেন জনজাতিদের অধিকার নেই জাতীয় দল করলে। আজকে এই বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি কি করেছে? আজকে আপনার ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী কে? আজকে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী কে? এই যে অর্জুন মুন্ডা উনি কি মুখ্যমন্ত্রী হন নাই ঝাড়খণ্ড থেকে? আজকে ভারতের যিনি রাষ্ট্রপতি একজন জনজাতি মহিলা, সেটা একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতিদেরকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও সেটা সম্মান দিয়েছে। আপনার ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলুন, রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী রয়্যাল ফ্যামিলি জিষ্ণুদেব বর্মন উনি আজকে তেলেঙ্গানার মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের উনি রাজ্যপাল হয়েছে।
সেটা ত্রিপুরা রেকর্ড। আজকে আপনারা বলুন, এই যে জাতীয় সম্মান জনদায়িত্বের মধ্যে পদ্মশ্রী পুরস্কার আগে পেয়েছে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি আসার করে আজকে রিয়াং সম্প্রদায় বলুন, চাকমা সম্প্রদায় বলুন, দালন সম্প্রদায় বলুন, দেববর্মা সম্প্রদায় বলুন, সমস্ত সম্প্রদায় থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কার পুরস্কৃত করা হয়েছে, জাতীয় স্তরে সেটা সম্মান দেওয়া হয়েছে। কাজে বন্ধুরা, আমরা চাই এই রাজ্যে যদি উন্নতি করতে হয়, জাতি জনজাতি উভয়ের মিলিতভাবেই ঐক্যবদ্ধভাবেই এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। এখানে যদি বিভাজন যদি হয়, বিভাজিত করে জাতি জনজাতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে কোনোদিন এই এলাকা উন্নত হবে। নির্বাচিত হলো কোন মুখ্যমন্ত্রী কোন আবো মুখ্যমন্ত্রীর বাগে ওয়াজিওমান নাঙ্গাই বাঙালি নাঙ্গাই বা জনজাতি নাঙ্গাই নেই কোনো জায়গা সুইজার করে। এক নম্বর ক। দ্বিতীয় ক বন্ধা যে টিটিএডিসি এলাকাও কোন জাতীয় দল বা কোন ন্যাশনাল পার্টির প্রবেশ খাই দিয়া আবো কোনদিনও কম বসিনা হারমাইয়া, কারণ আবো একটা অসাংবিধানিক শব্দ। তিনি ছিলেন মহারাজা অংশ বা ত্রিপুরা মাথা পার্টি অংশ বড় ডেমোক্রেসি এবং কনস্টিটিউয়েন্সি মানে তিনি সংবিধান মানি নেয় বড় যত কিছু দাবি দাওয়া খাইতো সংবিধান মানিত ডেমোক্রেসি মানিত বাকায় যে কোনো পার্টি নেই অধিকার দङ ন্যাশনাল পার্টি রিজনাল পার্টি যত যা যা পার্টি খাজনে অধিকার দङ আপন বাগে এডিসিও রিজনাল পার্টি সিমিমা খলাইনাই নিনি ন্যাশনাল পার্টি মা হাইবা আবো কোনদিনও সাংবিধানিক কক মহিমায়া আবনবো আন মানে প্রতিবাদ জানাবো, নিন্দা জানাবো, আপন রসায়ন জানা হতো। পাশাপাশি যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী রিয়ার ইতিহাস সানান থাঙ্গাই নাই ইতিহাস থানি আপন যেভাবে ডিখণ্ডন খাইনাই মানে বিঘ্নিত খাইনাই কক সানা নাইকা ইতিহাস একবার সাইমানি কারণ ইতিহাস সাইমে একারে তর্ক বিতর্ক খাইনি আবার কোনোভাবে উচিত দিয়া যেভাবে একটা ভয়াবহ একটা ইতিহাস সানান থাকতে আপনার রাজনৈতিক পলিসি নাম হয় জায়গায় জায়গায় তিনি বাংলাদেশি গু ব্যাগ বাংলাদেশি মুখ্যমন্ত্রী এইসব স্লোগান আবো কোনোভাবে বসিনা হারমাইয়া আপনার বাগে তীব্র প্রতিবাদ নিন্দা ক্লাইও যাতে আগামী দিনও আবার হাইরক ত্রিপুরা রাজ্য একটা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় জানা দিনে জাতি জনজাতি সব বরফ যাতে ত্রিপুরা রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা প্রথম প্লাজান বাগে যত মিলিত নাঙ্গায় মিলিচলে নাঙ্গায় রাজনৈতিক প্লাজানে যত অধিকার দङ গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি অথবা সংবিধান মানে হয়ে যায় যে যেভাবে শৃঙ্খলায় আর তাবো কয়নাই তিনি এমডিসি তথা যুব মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব রিয়া যে থাঙ্গায় কিছুদিন কয়েকটা কথা না চলে মানে বহু কয়েকটা কথা আপনি একটু বাংলায় জানাবেন সিএম রিয়াল সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে সিএম নিয়ে যে কথা মূলত ওই দিনে আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী রিয়াংদের যে ইতিহাস উনাদের যে ইতিহাসকে উনি বলতে গিয়ে আমাদের তৎকালীন পার্বত্য ত্রিপুরা যেটা বাংলাদেশে এখন বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম হোক আপনার কুমিল্লা হোক ব্রাহ্মণবাড়িয়া হোক পুরাটাই যারা রাজন্য আগে রাজন্য আমলে সেটা ত্রিপুরার ম্যাপ ছিল সেটাকে উনি ইতিহাসটা ওই দিনে বলতে গিয়ে যেভাবে এই শব্দটাকে যারা খণ্ডন করে যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে কালিমালিপ্ত করার জন্য একটা রাজনৈতিক পলিসি বানিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বাংলাদেশি মুখ্যমন্ত্রী বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী এইসব কটাক্ষ শব্দ করে মুখ্যমন্ত্রীকে এবং পুরা ত্রিপুরা রাজ্যকে ওনারা অশান্ত এবং শান্তি শৃঙ্খলা পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য যারাই এই কাজের সাথে জড়িত তাদেরকে আমরা প্রতিবাদ জানাই, তীব্র নিন্দা জানাই। আমি আপনাদের মাধ্যমে ওনাদেরকে অনুরোধ করতে চাই এইসব অসাংবিধানিক শব্দ প্রয়োগ না করে যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে জাতি জনজাতি সকল অংশের আমরা মিলেমিশে এই ত্রিপুরাকে সুন্দরভাবে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার জন্য সবারই Kabarnya tata bukukcong obong kai BJP ni clarification orang Mukhyamentri Dr. Manik Sahno caya gerei ni saka tai riang rok Bangladesh ni no phayo abo tiara ni bijabo sijak a bijab rok no kari fluka tini tiara no jodi chao BJP no tinai na ta kaisa je riang brurok no brurok riang ko ni no phayo Bangladesh ni no phayo ni abo tiara ni bijab so sijak abno no proof ni সঞ্জীব রিয়াং সামনে বাংলাদেশের ভিডিও সঞ্জীব রিয়াং প্রুফ ক্লাই শাখা যে মুখ্যমন্ত্রী কক সামনে কোনো ভুল করে
जों बांलादेश ताबुक 1970 नि परे से आबो त्रिपुरा खाजै थाङो अबनि सिगां बांलादेश या आबो त्रिपुरा न नै बसना जायतखा ताई रियां बसंरक आ जे मुख्यमंत्री सामा जागानि न फायो नै बगसिका जदि जाय बेननाखा बय बेदि तो मुख्यमंत्री न ता बेदि नै कक साइ खनरमाको अब कक सामा परे आं अ कक नरक साइकिया कक सावनो नाइ नेग्रि सन्जिब रियांनि कक रियां इशुनतै दा कमिटि इशुनतै जे क्लेस नि दङ ससियेल मिडिया तै जे कन्ट्रोभार्सि नि दङ आरो ताम पय फने सोशल मीडिया वो जेटा कंट्रोवर्सी चले तो रंगा क्या कौ नक्साइ नाय जे नां रासमाला परिदि रासमाला नि रासमाला नि प्रथम रहर 32 पाता परिदि 33 पाता परिदि 267 परिदि एर परे नि 167 एर परे वो 266 এই পাতানো থাং খুসা পরে দি সম্পূর্ণ নিনি ইতিহাস সবকিছু ফাইনাই ইতিহাস সিয়ামানি আপ্রাত যে কোনো একটা রাজনৈতিক দলনি উস্কানি বাই মাটং খাইয়ে যে সোশ্যাল মিডিয়া গরম কিয়ংয়া মামিকে কিছু সোশ্যাল মিডিয়া তো নিজের ভিউজ লামান বকবরা আকে কি যেটা এই ওয়েবসাইট রসয় মতং যেটা নাম নফাং পুরা তথ্যরি মায়ো তো বনি অনুসারে সে সিএম স্যার সব CM sar nang aku A to Z nang abo CM sar ni bottebok nadi aro CM sar yang rono kuno Bangladeshi phemi Bangladesh ni phemi mokro ar Bangladesh ni achaimi 1971 সনে সে বাংলাদেশ আচাইও নিনি ত্রিপুরা রাজ্য কিছু প্রবনি যেটা 71 নি স্কাং নি লেখা নাইও 71 নি স্কাংকে त्रिपुरा नि बासिन्दा 71 नि परेंके बांग्लादेश नि फेमि आबोतना कामा के मीडिया रसियो किनिने बबुरंजन बाबू आरो थांगे निने बिसकांगो एडीसी इलेक्शन मार्केट गरम खेमान बबु आरो थांबो बासन रिहा ताइसन नानि मीडिया पर्सन काइसे सुङो जे त्रिपुरा मथा तो नानि शरीक दल बिसकांते एडीसी इलेक्शन तो इलेक्शन शरीकुं देबा जानाय शरीकुं या देबा जानाय बत कुनु सिया जार जार नि नुक गुसे मत गुसाइनाय नि जेमन पीटीसी इलेक्शन चंगनु हा त्रिमुखी लड़ाई हा गब्रान नि एकटा तो अंखाव क्रिमु तुङो जे बिसकांगो सेइ रकम के चं सरकार आव खापानि तांदे बखुक चं जत्तर जान जे कक साइनि कक साबो तांखे राजनीतिओ तलांनाय थांका नै बबेरखा MDC सन्जिब रियां ओ जे सीएम कक सामने आबो सय कक साइ दङ त्रिपुरा मथारकसे अबनो राजनीति खाइलाङै थाङो बर लोकरनि बसकाङो सीएम न एबा बीजेपी न हानिया फरुङा बागै अबंखा बिन मुद्दा कक फियाबा ताबुक त्रिपुरा मथा तुमुनो आमा हेतलाङै दङके जे बर रक खादमा फुनुगै रेली खलाइया आबो त्रिपुरा मथा दे एबा जे तो जे बर प्रेस मीट खलाइया बर त्रिपुरा मथा दे जे प्रेस मीट खलाइरा बिसिनो तो जतन जे रियां बांग्लादेशिया रियां बसंरक गिनि सिमिनो अरो तंगो अरो ताइकुनो अ कगनो साथाइसि गरै सयक त्रिपुरा हानि बरनो अ हानि बरगिया बनि तानि फाइब्रि साथाइसि गरै तामनि होनबा अरो सराय कक जे अ हानि बसानि बरनो 19 ता जातिनि बिसिङो खबजाका बर आनि बिसिङसे बन आदिम जाति नै काइसे डिपार्टमेन्ट लागा तंगो टीआरपी एनपीटीजी डिपार्टमेन्ट आरो ताबु मन्त्री शुक्ला सर नवाटिया आरो ताबु जे डाइरेक्टर अफ तंग बायो नगरंदे बर्मा सार सर ताबु सयकक सारा थांगाके नागि जों आप्रुबो हाइ साजागो अप्रुबो हाइ साजागो अमका साजागमां अब उ कोइ बाक्साबले मन्त्री एनसी देबर्मा आगि बिप्लब कुमार देव बाय गाना बासाइ साजागपुरनि हाइया देबा जे बर ताबुक त्रिपुरालेण्ड सानलिया नै त्रिपुरालेण्ड न सानैसो बरफ थांजां लायनाय लामा काटलाय जाया नैया थैके थैसिनाय कटक सरायसिनाय हिलायो वाइसा कटंगाय बारि खुबै वाइसा फुरुक लाइखा अरो आगरतलावबो खाख्लाब सिरिमा फुरुक लाइखा आसबके त्रिपुरालेण्ड नि जवाबाय सरकारा फाइमास गाना सुगि साजागनायला त्रिपुरालेण्ड सानलिया बरफ खुनै अमाय खाइनो
যে রিয়াং বসং বরনি আসো কুসুম কুসুমনি সিরি সিটি তুই হজাগিরি মোসামুনো হায়ং বেরে মো মোসাবি ত্রিপুরানি বরক হनै আসো বরকনি বসকাङो पिरिति फाइमानि जागावसे রিয়াং রকনি আছে মা জাগানো বড় সানানি দরকার দं মুখ্যমন্ত্রী বিনি কগ্নো খেওয়াইছে বলে জীবন লুকরং বসং সালাংলা মিডিয়া नि बिसिङोसे सादासिओ ब जे मुख्यमंत्री पुया मामफ्रो बांग्लादेश बरर टं जागै बांग्लादेश चैनल दिसि ककगो जे मानिक साहाबो बांग्लादेश सी नै बांग्लादेश बरक नै जागा सलाय एसे बरक अर फाइमानि हिंके ओ कग्नो बबो हुइजागनाय बबो साजागनाय जे साजागनाय आबोखे साजागिया हुइजागि दङ जे हुइजागनाय सानानि नाइया सानानि दरकार सिकरै आकग्नो खबर कायसे कायसे टिखलाय साइदोंगे नों अबनि उद्देश्य ताम बनाय नाया अब राजनीति दा बुनि बागे राजनीति मानो किन्तु अ हानि बसानि बागे हिगाके बलायखे खायगना क खासाना क अब हायो सुरु जरि नों सेन्टिमेन्ट नाइया खानाया के नों आबोखे सालसा सालसा लांजागौ नों गागा बुनि नखलानि गुबुन दफानि बरनि नखलानि लेवासि खायजाय मानो बेल थाइसेरा खागमानि न बुनि नखलानि जेकुनु मानितु बिजा मानो चिनारखा थाङै याग्रुइनाय पुइला खापुरु गागा नों कुनु सारा गया दुइबार खापुरबो दसा सितुं ताइवैसा खापुरसो नोंखा साव आ सानि गागाय अयनो बर खराय साबायगा बंगर थांगे हाय माग्रा मासाव नै आमाके बखताय फालसे मालिया बथाय अबहाय हायनो बखा आबनो हनो इंको मोखां बायु माने आबहाय गागे मोखां खाखुल बायथांता नोंताबो वो पुया थाङै जाय मासे होनजागिया आफ्रु अ मालिक होनाके मोसुक दङ माना हायफोर होनलिया ओ बरबो केबयाब्ला ताइसा जाय थांका गथुना होने हाल हाल फाइफानोसे दल दल लुगैनाय नना आदर खायो मा जादुराय नोंहाय खा गोनां गरै नोंहाय माया गोनां गरै हनै बिरि बुखांनान बथाय जामै दङ नखाके दसा सितु बर काहनोब्ला नका ताइवैसा चाफुरसे नों माया माना खायसिनाय दिला आफुर उनका सारा दुनिया खानायसि थांका बंगार मागना मासा हनै नों गयजन माना खायमानाय अब तो आं साधारण तो बथायनि कक्सि साव अबके हानि क अब दफानि क अब थैनि क अर गोरोंजा गोबां मातो केब रियां रकनि कथमानो कांसा कांसा के सा सालांकना मन्त्री अक्रानो कारे जेकुनु बंनि सार सालांकना कोनो केब कक बरक साया बरकनि खुगो एबा ककवानि सानायनि खुगो उ दुमबरो रियां बसंर सेमा थामनि बय सिजाक मारा मानखाना अमहाय स्पेशल सारा साखाना बरनि दुखुनि क ओ दुखुनि ककनो साया कारे ओ बंनि 22 बছর कयतो नि खराबले 1997 मिजोरामनि अर रखलाय रहजागै मा तंफायग्राखा सल्युशन खालाया खालायमाया कस खालाया अब्लो तिङै कोनो इन्टारेस्ट गै किन्तु बुवाग्रा फाइमेन उलो सब तो सल्युशन दङ ओंके ओ जे खानाङै कक सानाय हिगाखा ताव खामिया निनि बागै आनि बागै जों द न कायसा खानांलायखाके बयखेनो न जाया नै सादिकनि बेरलायो ओ दलाखे वान मा सिजा राजनीति अनि जागो जेसबन खायदोंनि सिरि दफानि बागै सिरि हानि बागै सिरि थैनि बागै के बक सके नों खानाया तंहाके नों दिनि साजा काबले खराताय कायसा साजा बुनाय खराताय कायसा बसंनो सावनाय आफुरबो ओ जनो बर सामाज कोनु यास न साव कुरिया ओलखो अबसे एविडेन्स थानाय ओ जे टीवीओ सामानि ओ जे आदिनो हजागिरिओ सामानि 2025 नि हजागिरि टेर बीएस को संसाजा अबसे साखी थानाय उनो जे कोनो कोर्ट केस लाइबो बुको बरगा फुकुनु सायाबले कुनु जागिया इ बर बांग्लादेशी न नैब्रु नोंतामुनाय ओ कग्रनो जदि किसा ताबुनो नों जदि बुजिदे याके आगि फुरबा बाके न तिनि बटल सा चुआ पाइ खारजामा बायनो जागा कानि सारे माहाय तिनि मागना रां एक्सर मा बायनो जागा दुइकानि रिडि लायखा आबाहाय रगु दिन लायखावलै गे ताबु बोदा नों माके तंनाय निलारखे दफानि बागै तुमनो माके नारि गांगाके नों बड दफाबै उरो तंनाय नों जे दफाबै तंग तंग बरक तो नेनि मो गारि खिंचा पाइमानो खाव केनानाय आबाहाय रग जत बरक याफानो किसा बरक आबाहाय तंग आबाहाय किसा बरक न जत साइ देरा मोदुबु आबुगिनो हजाक मा तंनाय सागनो कातिरना बागै सागनो सचेतन मा तंनाय नों जदि सेरतेनि एखिनि बसाबुति थिनां गमानाय आबले कबि कक्सि खाबाले तादे बुक्सो राजनीति खाने रक हानो फुनुगै सिट पानो नाहलाय तंथुं राजनीति खाने रक नि आनि सेन्टिमेन्ट फुनुगै रां कोटि कोटि फान चालाय तंथुं किन्तु दफानि कगो जे कक साजै तंगले अबले चेंग्राया निनि आनि नै हिन्या नै हुमपानो
ani jati no tui sudu yak khangke abang ni rakhe tongjanai ko gya abahai no ngai oro tabo osiram riang sumbo rally khlaimani ko oro bru sangwa mo tharo bo press pheyoni ko BS kurok bo okok sapaimani ko tai tripur tamo joint action committee rok bahino okok no samani ko hano hamjanai rok ko Hari kapan tadi bukuk cong tabu bus kanggo engkau di kok sawana buat gerak di kok sasiwana buat gerak ini kaisa sosial media pas gonta sekang saklai kya je TTAADC ni agini CEO Chief Executive Officer ini tangnai engkau Sike Jamatia Chandra Kumar Jamatia bo rikat to thangka retirement man ya gulo ti pramod hono joining ngai do phani samung tangnai Jamatia hodani bisingo bono puila TCS officer abhai video bo oro Facebook sika ngai bo bus kangni salki saulono ti pramod ho phai tongo bagma amchayo motomoti lead khlai kamo bopi nai eko तालसराय बस कांगनी साले बागिनाय खातुमानि कक बुआग्रा शेयर खायका फेसबुक फरिका बस कांगनी 20 तारिख अक्टोबर दीपावली एकबा दीपानिताय केबो होनो दिवाली केबो होनो काली पूजा गाय आ सालफा मालायनाय आ सालoti नाय क्राक नाय मथां ताय नायथुनो खायना बागिनाय उदयपुर ताय गोमती हांकरनि एसपी किरण कुमार के बोतिनी बेरायनाय मानि कक साइखना का मेलानोती नायने जो कक थु इस पूरा अरेंजमेंट के लिए दिवाली मेले के लिए ये 20, 21 और 22 3 दिन दिवाली मेला होता है तो हम लोगों ने ये अभी दर्शकों को मतलब डिवोटीज को कैसा एंट्रेंस होगा ये सब देखने के लिए आया है सिक्योरिटी अरेंजमेंट सभी डिटेल में देखने के लिए पूरा टीम हम लोग आए हैं मेला के लिए कितना पुलिस होगा मेला के लिए मोर देन 2500 फोर्स का डिप्लॉयमेंट हमने प्लान किया है डिस्ट्रिक्ट का पुलिस का छोड़ के बाहर से भी हम लोग TSR CRPF ये सब मंगाया है 2500 से ज़्यादा का अरेंजमेंट प्लान किया है कितना ड्रॉप गेट्स हाँ टोटल CCTVs 37 CCTVs लगा रहे हैं ड्रॉप गेट्स 28 और पुलिस असिस्टेंस बूथ 8 और वॉच कवर्स 10 बना रहे हैं आ जाएगा स्पेशल व्हीकल पासेस हम लोग दे रहे हैं 2 दिन से पहले हम लोग वो भी दे देंगे और पूरा प्लानिंग हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे कहाँ से आना कहाँ से जाना और ये सब लास्ट 10 डेज में हम लोग सिक्योरिटी बढ़ा दिया है एक्स्ट्रा फोर्स लगा के हम लोग नाइट में पेट्रोलिंग व्हीकल चेकिंग और इधर आसपास प्रिवेंटिव एक्शंस भी बढ़ा गाय उदयपुर नि नाय मथां दिवाली नो तीनै बेलाय कराकनाय काहामुनाय आबनो साइखदारका डॉक्टर किरण कुमार के एसपी साउथ त्रिपुरा फरे खाबर दादे बुकुक चों IPFT प्रेम कुमार रियांग बाहायनो तिनि कक थुंगर बैसुंजागे बबो सानानि साइटखा जे रियांग रगनति आदां मादां कक सामानि आबो CM साया तंखन जाखामु आबो साकाबा कसमस सामानि चालिया CM सामानि 8 तारिख 9 तारिख को फेस्टिवल टंका 9 तारिख को BS कुफान सराय सराय खाय नांगमनि आबोगिनो अकक एरि दंगो ताइ अकक नति उरुमुरु बनांगलाय दंगो ताबो जे BS को क्लियर खायका गाकाय आरो ताइ मुंसाकक सानानि गरै नै साइक्ला IPF नि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियांग फरिके आबनति ने बिनि रिएक्शन खाने IPF नि सेंट्रल प्रेसिडेंट प्रेम
कुमार रियांग रिएक्शन रखा जे त्रिपुरा सबाई त्रिपुरा सा आईबीएफटी बाई त्रिपुरा खानसाल के 28 सीट 28 नारना कुमार रोटी ने खोखेका खराय बिन खोबो अब देश বিভিন্ন কাইতনকে আগত যেকোনো রাজনৈতিক দল কোনো সনাতন না যেকোনো সমাজ দল কোনো সনাতন না কিন্তু আনি গোষ্ঠী আনি তাকু আনি বুকু বললাই নঙ্কত ও হাওয়া বসুক বতনি তাকু বুকু বা বুসুক বাং দং গবা আছে ধরিনা বাংসিনা বসুক বতনি সে তাকু কুস ফাই গবা বিআইনি বাবা গবা বাংসিনা গলে অবহিত সরকার আমরা তাহা পদক্ষেপ নানা নামো যতনি স্বার্থে বসে দেশনি স্বার্থে রাজ্যের স্বার্থে জাতীয় উপজাতীয় উভয় অংশ সুস্থ একটা পরিবেশ এবং আগামী 150 বছর বা 100 বছর পরে এই যে রাজ্য অনেক কিছু মানে নিঃসন্দেহে কিছু থামি তোমার মতো পরিবেশ যদি ইলিগাল মাইগ্রেন্ট করে নিকে আবার লগে আবার তো শুধু ত্রিপুরা স্বাধীনভাবে আবার যে সমস্যা তোমার ত্রিপুরা স্বাধীনভাবে শুধু আবার ক্ষতি হতো না আবহাওয়া যত রাজ্যবাসীভাবে যে ইলিগাল মেটার ক্ষতি হতো তো আবার লগে দেশি ও সাথে সাথে আরো জায়গা পাইব যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট নিকাও পাতি পালাই তো মনে চড়াবো না যদি মানে হুর উলাই তো মনে চড়াবো না কাইসা অঞ্চল বাঁচাই কাউ সানাফো যদি বুসলাইসলি বুগি সাইও জাখা বা সানা থান থানিবা বুসলাইসলি বুনা তাওয়া হইতে বা বেখা খাই থানফিও পুরা আনসুবিয়া আমরা দিকে হইতে বা প্রতিক্রিয়া আমথান আরো সাবলি নাই আবনি বাকি শুধু বিএস কইয়া যে কোনো সংগঠন শুধু গ্রুপ বসুনিয়া অন্য যত বসুনিয়া আমার প্রোগ্রাম রাখুন থাকতে নগরাই ওগ্রাম তো মারি নাই কারণ যেহেতু আবার সরকারিভাবে সে রিকগনাইজ রেজিস্টার্ড রিকগনাইজ সরকার নিলেনি আরো জায়গাও 20-25টা স্থল তো রাউন্ড নাগরিক নাই থাকি জায়গাও গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজফोराव থাকি আরো সাজাও হইতো সহযোগিতা দিতো রাং স্পন্সর খাইতো এবং নিনি কালচার নিনি সোসাইটি নিনি তমুংচামুংনো শুধু মঞ্চ সিমি ফুনুবই তমু বাইয়া আবো जों অল ওভার ত্রিপুরা অল ওভার ইন্ডিয়া जोंनि অল ওভার ওয়ার্ল্ড जोंनि সোসাইটি কালচার না যত বছর ওটা জায়গা তৈরি जों ফোকাস খাইগিনা जोंबो সিজাবি থানা নামাই তো আমি মতে আমলো जों যতন ঠিক না যাতে পাওলা ম গাহাম সারা থানিব হয়তো বইবাই খামিয়া বুঝিজাক থানানো আশা খেয়েও অবাহের গাহাম সারা থানিব হয়তো হামিয়া বুঝিজাক থানা মানে হামিয়া সাজাই এখনো কিছুটা স্লিপ হয়তো বা আনুথানা আপনার দিকে যেটা প্রতিক্রিয়া এটাই খরচ ধরনের তাবো বমিছি বয়ে বা অন্যজন হলে নাই কিন্তু আমি মতে রাজনীতি মিশিং দরবনি আগে যারা সিভিল সোসাইটি তো মেয়েরা অবহেলন লগে লগে 24 ঘন্টা বেশি না সরা যেহেতু নিজে নিজে আগত অবহেলন ক্লিয়ার কাট থেকে যাতে 33তম হজাগিরি অমাহিং লেখা নিবুই ইয়াকসি শুনাই আছে তাও আগে ভাগে না করতে পারলাম আমি এটা আসুন আমার ক্ষেত্রে আছে সারা আছে Yes, hamma. Gay kabar tadi buku cung nurukona IPFT ni Presiden Pertumarian ni kok. Pada gay kabar tadi buku cung ya bulu no, jengkok sarayana Menteri Sudhanshu Das, bo bini je ranggus sama di kok social media viral mani no tinai Menteri Yakar di hini laika, tai Menteri enggay, omaknya rang sama ni viral mani tinai belakang ko yok jakha যে বিজেপি বাইকে সুধাংশু দাস তো মন্ত্রী নীতি টঙ্কা নেই সেলাগি কক ফিরকা কংগ্রেস নি হাসতে কাজকু আশিস কুমার সাহা খানা এগ্রাডি মন্ত্রী সুধাংশু দাস তো তাম তাম কক শিলচাকা কংগ্রেস গত 10 দিনে আমাদের রাজ্যে সাংস্কৃতিক জগতে দুজন নক্ষত্রের পতন আমরা সম্মুখীন তাদের প্রয়াণে আমি গভীর শোক ব্যক্ত করছি তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা মানে রাজ্যের সংস্কৃতিকে আরও বেশি করে জনগণের কাছে তাদের পৌঁছে দেওয়া বর্তমান সরকার সংস্কৃতির কথা বলেন বর্তমান সরকার এই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের যে সংস্কৃতির আরও বেশি করে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া তার জন্য যে সরকারি পদক্ষেপগুলি কিন্তু দেখা গেল এই ধরনের শিল্পীদের তাদের চলে যাওয়াটাকে
আমরা কোনোভাবেই মূল্যায়ন করতে পারি না। শ্রদ্ধা জানাতে আমাদের কোথাও যেন একটা সীমাবদ্ধতা ছিল, আমরা কুণ্ঠিত ছিলাম। এই ক্ষেত্রে আমি সরকারের এই ধরনের যে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাদের যে গুরুত্বের অভাব, এটাকে আমি অত্যন্ত আমার মনে कांग्रेस नि हासे कासको आशिष कुमार साहा बो सांस्कृतिक जगतनि खरचा आथुकिरि गाय थांमनि जागाव सरकार जवा सुकरै बागै ककाया साका आवंपो नांगमानि न सिरिजे कमर सामनै मसानाय र लांबा सासुलांजाव बरम बरम बागै सरकारनि स्किम बा कुनो कायसा याप्रिने हामन नहुयाखौ आबनो दाबि सानका आबनि परीक्षा ककटाय सक्ति हलमा दङ जे मन्त्री सुधांशु दास त मन्त्री एकाडेमी आ ककनो खनावै सीपीएम बाय कांग्रेस न कक फिरका मन्त्री सुधांशु दास बो आ ककनो साना थाङै जो सालकिया सेकान कायसा चैनल कायसा फेसबुक चैनल इंटरव्यू ना थांतनि व बो कैमरा नि फाताराव कक सामनि न 30,000 का आबो दालायखेनो सित्रावान सुगमु रां सानि मायांगि से आ चैनल आमाति सावराखनि रगो बो कक 30,000 जदियो मन्त्री सुधांशु दास आबो सीपीएम नि चाल सीपीएम नि चैनल नि साका ताई सीपीएम बाय रहरजागै खाइमानि हिनै आबनो तिनि रेस लाइ दङ आ कगनो खनावै सीपीएम नि जराव रां सालायमै कगनो साइखनारका खराइदि मन्त्री सुधांशु दास खुब নাম্বার 2 আপনারা দেখেছেন বামপন্থী নেতা কার্ল মার্কস লেনিনের বিচারধারার আত্মায় জড়িত নেতা এবং লেনিন পুত্র ছাগলের 3 নম্বর বাচ্চা আমি বলবো না, যদিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেছিলেন কমিউনিস্টরা ছাগলের 3 নম্বর বাচ্চা হয়। আমি ছাগলের 3 নম্বর বাচ্চা এই কারণে বলবো না কারণ আমরা ভদ্রতা জানি। আমি এই কারণে বলছি বামপন্থী নেতা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী তিনি লক্ষ্য করছি আমি প্রায় গত বেশ কিছুদিন যাবত প্রতিনিয়ত আমার সম্পর্কে এবং আমার পরিবার সম্পর্কে অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য রাখছেন। প্রথম কথা হচ্ছে তিনি বারবার বলার চেষ্টা করছেন যে আমি বিধায়ক হওয়ার পরে বা মন্ত্রী হওয়ার পরে আমার সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, আমি বা আমার পরিবার রাজ্যের সর্বোচ্চ ট্যাক্স পেয়ার। সাংবাদিকদের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত জনগণের কাছে আমার যদিও এটা বলার কথা না তবু বলার আমি শুধু একটু 2টা লাইন বলার চেষ্টা করছি আপনাদের অবগতির জন্য। 2014 সাল থেকে আমি কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স পেয়ার, আমি ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছি আমার ইনকামের জন্য। 2000 কত সাল থেকে 14 সাল থেকে তখন সিপিএম এর রাজত্ব, সিপিএম এর সরকার। আমি এর আগে একটা বিশিষ্ট ফার্মা কোম্পানিতে চাকরি করতাম। 2017 সালের 2 জুন আমি সেই কোম্পানি থেকে রিজাইন দিয়েছি শুধুমাত্র বাম অপশাসন থেকে রাজ্যের মানুষকে, আমার বিধানসভার মানুষকে যাতে মুক্তি দেওয়া যায় এবং সেই মুক্তির যে সৈনিক যারা থাকবে তার মধ্যে যাতে আমিও একজন সৈনিক থাকি, সেই মানসিকতা নিয়ে 2017 সালে 2 জুন আমি রিজাইন দিয়েছিলাম সেই কোম্পানিতে। যে সময় আমি রিজাইন দিয়েছি সেই সময় আমার মান্থলি ইনকাম মিনিমাম 70 থেকে 80,000 আমার মান্থলি ইনকাম ছিল, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এই দেশের বিভিন্ন বড় বড় আমাদের যে মাল্টিপলিটন সিটি রয়েছে, ইম্পর্টেন্ট সিটি রয়েছে, সেই সমস্ত সিটির 5 স্টার হোটেলে আমি থেকেছি। বিভিন্ন ইন্টারভিউ বা আমাদের যে মিটিংগুলি থাকতো একটা হাইফাই লাইফস্টাইল আমি এনজয় করেছি সেই সময়। 3টা দেশ আমি ভ্রমণ করেছি আমি এমএলএ হওয়ার আগে আমার কোম্পানি স্পন্সার আমার পার্সোনাল ইনকামে। এগুলি নিয়ে আমি বিশদ বলতে চাই না, আমি জিতেন বাবুকে তার জবাব দিতে চাই না, কিন্তু আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই ওনাকে সবচেয়ে দেখুন লজ্জাজনক বিষয় এবং আমাকে সবচেয়ে বেশি যেটা কষ্ট দিচ্ছে, তিনি প্রত্যেক দিন প্রেসের সামনে এসে আমার মাকে তুলে তিনি কথা বলছেন। আমার মনে হয় জিতেন বাবুর সাথে আমাদের নীতিগত ফারাক আছে। জিতেন বাবু দেশ বিরোধী, সনাতন বিরোধী এবং আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি বিরোধী। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির বিচারধারায় বিশ্বাস করেন, আমরা সেই বিচারধারায় বিশ্বাস করি না। আমরা রাষ্ট্রবাদের বিচারধারা, আমরা আমাদের দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি বিচারধারার সাথে যুক্ত ন্যাশন ফার্স্ট পার্টি আমরা করছি বিজেপি দল। ওনার সাথে আমাদের আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স। জিতেন বাবুর সাথে আমার পারিবারিক বা সম্পত্তি নিয়ে কোনো রকমের বিবাদ নেই। রাজনীতি নিয়ে আলোচনা যখন হবে, রাজনীতির মানুষ যারা আমরা রাজনীতি করছি তাদের সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে। প্রত্যেক দিন তিনি মিডিয়ার সামনে এসে আমরা লক্ষ্য করছি তিনি আমার মার সম্পর্কে, আমার পরিবার সম্পর্কে বাজে কথা বলছেন। বারবার বলার চেষ্টা করছেন যে আমার মা বিপিএল কার্ড, আমার মা মানুষের বাড়ি কাজ করতো, ডে লেবার ছিল। আমার প্রশ্ন সাংবাদিকদের মাধ্যমে, এই রাজ্যের যারা বিপিএল কার্ডধারী পরিবার আছে কিংবা অন্তর্দয় পরিবার যারা আছে কিংবা বিলো প্রপার্টিতে যারা বসবাস করছে, জিতেন বাবুর কথায় কি তাদের পরিবার সারা জীবন গরিব থাকবে, সারা জীবন বিপিএল কার্ড হোল্ডার থাকবে?
রতন টাটার কি লাইফ হিস্ট্রি ছিল, আম্বানি পরিবারের কি লাইফ হিস্ট্রি ছিল, আমাদের রাজ্যের আজকের দিনে যারা বিশিষ্ট সফল ব্যক্তি প্রত্যেকে কি রাজা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল, প্রত্যেকে কি জমিদারের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল? এটার অর্থ কি এই হতে পারে যে একটা কৃষকের ঘরের ছেলে সে কোনোদিন ব্যক্তিগত জীবনে সফল হতে পারবে না? প্রশ্নটা জিতেন বাবুর কাছে, রাজ্যের মানুষের কাছে। আপনি রাজনীতি করছেন আমার সম্পর্কে, আপনি প্রমাণসহ তথ্যসহ আলোচনা রাখতে পারেন, কেস করতে পারেন, কিন্তু বারবার আপনি আমার মাকে ডেকে আমার মাকে সামনে এনে অপমান করছেন। আমি তার নিন্দা জানাচ্ছি এবং যথেষ্টভাবে আমি ব্যথিত তার জন্য, এবং আমি রাজ্যের মানুষের কাছে আমি আবেদন করব আপনারা তার সুষ্ঠু বিচার করবেন যে সেই জায়গাতে আমার মায়ের কি ভুল। আমার মা কষ্ট করে আমাকে পড়াশোনা করিয়েছে, বড় করিয়েছে। নিঃসন্দেহে আমার মায়ের স্বপ্ন ছিল ছেলে একদিন বড় হবে, তার মায়ের নাম উজ্জ্বল করবে, এবং আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আজকে আমি আমার মায়ের যোগ্য সন্তান এবং এই রাজ্যের মানুষের কাজ যেমন করছি আমার পরিবারের এখন পর্যন্ত আঙ্গুল তুলে কেউ বলতে পারবে না প্রমাণ সহকারে যে ওই জায়গায় সুদা খাবার গাদে বুকসো মন্ত্রী সুধাংশু দাস সিপিআইএম নকুলখা বনতি যে কক সালাই টংমনি আবো নতিয়ে নাংখাদি চায়া তকে কেস খাই তাঙিয়ানি আমানো কক সা আমাকে ববিন বুমানো কুতুতামনি করমবো চাজাগিয়া ওরিগে খাবার গাদে বুকুক সং ত্রিপুরা পিপল ফাউন্ডেশন नै বেঙ্গালুরু তংনাই লুকুরকনি হামক্রাই সাमुंतां तंनाय दिनेश देबरमनि तैदुल मुंबाई बर निबदनि बखाते तिनि 12 घन्टा सकां काइसे कक साखलाय जागो त्रिपुरानि सिक्लारक सामुंतांनानि नैनै बेंगालुरु चेन्नाई रग थाङै सामुंताङैओ केबा होटेल केबारि दुगानो केबा गोबां सामुंओ थाङै तङैनै रक बाक्सा ड्राग्स आwi आरो थुइ तङैबायो आरो बाक्सा इलिगेल बोरै इतलाङै बुनि बिहिरं क्लाङो बुनि खगि रग क्लाङो आमाके रग बुनि बिहिरं क्लाङै रग तङैबायमोन र बेबांनो सामुं याकारबायदि ताइ ड्राग्स आने रग स्पेशली हजाखलाय रेखा अरो तुमुनो ड्राग्स आमानि मानजा खांके एबा ड्राग्स आने रग नाइतुगै सेरङै ताबो थानाव रसिनाय बो बोजांनाय थाना बरजांनाय एनडीपीएस रायजातै ताइ बेल मेजार केस बरो जागे नि हजाग रेखा दिनेश देबरमा बिनि सोशल मीडिया फेसबुक आव फायै अबहाय सामानि तेबो सकांसे नांमनि तामनि माले बरक आरो सामुंताङै तंनि जावो आ सामुंताङै तंलायबानि जागासे कटक सरेबो थैलां लाइतिरानो आरो हामदागो हरिबो खालाइतिरानो बोलाइतिरानो आइ रमरम तंलाइतिरो गार्जेन करि बरक खाय जै संलाय आ जराव थैके थांखे लाख लाख रां सबाय आ फाउंडेशन दक सामुंतां तंजौ सुबा हरिबो दासक सुबाय मानसि आसक सुबाय मान बयनि अरो त्रिपुराव सामुसित्रा खाय थांजबो तंखा खारै थांजबो तंखा बयनि बिहिर तलां थांजबो तंखा ड्राग्स आव हनै रिफ्रिजाय रजलायबो तंखा आरो थाङै ड्राग्स जाव बिन्दासके तंना हरिबो थाङै तंनि तंखा बाक्सा बुआ बुफारक न ताइखै अरो खे लासबे सिजांनाय खे तंग मंगलि आनि रहरका काटिना बागै आम हाइके बुनि पजानो रजौनि आसो रजैमान काइसे काइसा कथै रहनाका लाख लाख रां नंगौ आबो बरफ मेनेज खाइके तापसो जते किन्तु बेलायके बखार वाय जागौ जेसे सुबादि आ सुबा मानि से कोनो रेसपेक्ट माया एबा बरनो बरनि जे सुबा सु खायने सामुंनो तैनाय बाक्साके हायनो माने या फेरके मानानि बागै नायबिउ किन्तु आबो हाय मानलायने बागै काइसे थानजा तंना नांगौ गाहाम सामुं तांना नांगौ लुकुरावनो चुवाचु खायो खायो लुकुरावनि बखाक्तै एबा ओ जे सामुं तांना थांनाय रन बखाक्तै बरनि सेफ्टिनि बागै सिगांबान सुगै किसिमिसा फानदबो खालायनांगौ आमहायबो बाक्सारि खारबाय आबाय जों जालक लाइ तंग जाखा अ त्रिपुरा पिपल्स फाउंडेशन बरक आबुनि अबाय राजा साया सामुरनो नाइ तंलिया आबाय नै हजाग रेखा दिनेश देबरमा सोशल मीडिया फायै अरिके आबुनि भिडियो तो अब बिनि पर्सनल भिडियो सेरमाबा जों आबुनो भिडियो हायलाकार फरगि मानलिया बनि परमिशन सारा अरिके ताबो आनि खापानि ताते बुखुक सं अ जराव बांलादेश नि खरकटाम अरो भारत हाबै फाइमेनि जराव कासुलायनै बोलायै बोथारलायमानि हाय कक्तमा ताइ अकथै मिया हरनो बय बोथारजाखा चापावा थानानि बिसिं खबजानाय बगाबिलो गाय आ कथैनो पुलिस दक नाइ पोस्टमार्टम खायमानि यागला तिनि बांलादेश नि बीजीबी बॉर्डर नि मरगनाय बंनि आइनि बा यां बीएसएफ ताइ चापावा थानानि पुलिस कथालायनाय अ माखाम कथैनो किफली रहजाका अ खरककाम कथैरकनि सिनिमुं बाहाय फाइसफैका चिनि कक्तमा वो आबरनो नरना साइखनारो जे कथाम चाम्पावर थानावो बथारजाखा बरंखा
তিনি খোয়াইনি হা আরি তিনি বিজিবি রিঙ্গাগো হেফারে অকা আশ্রামবাড়ি আমচায় স্রাংসালি হরণ ও খরকাম বাংলাদেশি শিকক রক নব্বথারজাক মানে তিনি খোয়াইনি পহরমুরা হা আরিতে বিজিবি नि यागो याफारे रेखा BSF बाय पुलिस पोस्टमर्टम प्राइमारि यागो ल ओंखाय थैनाय जे बांग्लादेश देखो थै बा हापाये रगनि मुंखा जुएल मिया पंडित मिया तै सजल मिया जुएल मिया नि कामी हिंखाय बांग्लादेश नि आलीनगर तै पंडित मिया नि कामी हिंखे बासुल्ला बांग्लादेश तै सजल मिया नि नक हिंखाय यूनियन गाजीपुर बांग्लादेश नायनि जिचिन दिनै कखुमो जे गथैया फरिमानि मांगप्लि बांग्लादेश बॉर्डर ये भाई पैसा को दे तो देखा रास्ता ये सीधा जहाँ खड़े हैं ना हाँ उनके पास हाँ वो अब आगे ले चलेंगे हम लोग इशारा करेगा गाड़ी मार्च कराना यहाँ গতকালকে আমাদের চাম্পাওয়া থানাতে একটা কেস রেজিস্টার হয় একটা ইনফরমেশন ভিত্তিতে গত দুপুর একটার দিকে আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে 3টা ডেড বডি বিদ্যাবল রবার জঙ্গল থেকে এখানে পাওয়া যায় তো ঘটনা আমরা তদন্ত করার পরে জানতে পারি এটা বাংলাদেশি ন্যাশনাল তারপরে পরবর্তী সময় আমরা ডকুমেন্টারি কালেক্ট করার পরে আজকে পোস্টমর্টেমের মাধ্যমে পোস্টমর্টেম করার পরে পহরমোড়া বাল্লা সীমান্ত দিয়ে তাদেরকে হস্তান্তর করি আমাদের রিসেন্ট এসপি এসডিপি আর BSF অফিসার আর বাংলাদেশের অফিসার কিন্তু স্যার পাঁচটা সময় Khabari tangde bukuk chong TGTA Tripura Government Teachers Association SB root ni bukhaktei tini je kaisa press meet khlai sajaka borok buskangni salo chokha kotor thangna nai tongo tamni hinwa je borok rok je teacher tongnai tabu borok pospa no bosor jati je sakri khai tongnai rok borok ni tumuno tet clear India agi fare sakri mandi borok tet clear ngjanai nai tet clear nya ke borok sakri sorongjanai huni sajak supreme court ni saklai mung sokoi mani jati nei belai kheno kirima singsa nei hojak nabagi joba khlaiyani bagi saklai kha buskangni salo harikai Tripura Government Teachers Association SB root ni bukhati press meet khlai jai kisa বলেছেন 25-30 বছর ধরে ওনারা স্বসম্মানে যোগ্যতায় চাকরি করছেন এখন চাকরি শেষ প্রান্তে এসে ওনাদের এই পরীক্ষায় বসতে হবে নতুন প্রজন্মের সাথে যদি সেই পরীক্ষায় 2 বছরের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে না পারেন তা ওনাদেরকে চাকরি থেকে অবসরে যেতে হবে চাকরি থেকে ছাঁটাই হবে এর মত অবস্থা এবং যারা 55 বছর 60 বছর যারা আছেন যে জায়গাটা ছাড় দিয়েছে এই ক্ষেত্রে যারা আছেন ওনারা যদি শিক্ষক মশাই যদি প্রমোশন HME সময় প্রমোশন জন্য বিবেচনা আসবে তখনই যখন এই টেট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবেন এই রায়টি সারা দেশে 25 থেকে 30 লক্ষ কর্মরত শিক্ষকদের বিশাল বড় একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে আগামী দিনে ওই শিক্ষক মশাইদের চাকরি নিশ্চয়তা একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের উপরে দাঁড়িয়েছে এই ঘটনাটা সুপ্রিম রায়টার পরে আমরা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে আমরা চিঠি দিয়ে ওনার সাথে সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টিভঙ্গি কি জানার জন্য চিঠি দিই কিন্তু সেই দিক থেকে আমরা কোনো সদুত্তর পাইনি পরবর্তী সময় আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মেমোরেন্ডাম আকারে এই যে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিপক্ষে রায়ের প্রতিবাদ করে রিভিউ পিটিশন করার জন্য আমরা আবেদন রাখি আমরা দেখেছি ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে কেরল তামিলনাড়ু উত্তরপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্য সুপ্রিম kabar dada bukok chong dirini jorani kok pandani bising tui takisa kok no video to perikya pia banda ko ngai
বর্ণ সানাই যত কামিনি যত লুকরকনো রাং বাই থকাই জাক জাতি রাং নতি নাই মোবাইল তি রাং নতি ব্যাংক রকনি মুগৈ থকাই জিয়া খাইনি বাগै বর্নি রাং রতি সি মুং রগতি সিসা জাक खालाय तिसार नांनाय आबुगै भारतनि कामिनि रां थं निथिनां राखनाय आबुगैनो कामिनो राखखानि बागै तिनि सेबिबाय नायकलजाक पन्चायत डिपार्टमेन्टनि साखर मुंबाय तिनि आगरतलानि प्राइभेट हटेल नखा सालनि वर्कशप पान्डाव চেংৰিয়া কক্সাকা মন্ত্ৰী কিশোৰ বৰ্মন আমলো কাৰিবা হাইনো তেব ককম সানা থাকাকে 12 থাকাতনি দং জরানি थोंरों हदार ताई रां थं न तुई बायथां जबा खालाय बागै लुकरक बारजा नाहनान गबखा जितेन्द्र चौधरी तिनि मुक्तदार ऑडिटोरियम TYF नि केंद्र कमिटिनि साथार मुबाय दसरदेव मुकुमु कगनार मुं पान्डा संजागो आरो कगनार तिनि मसां चौधरी साका गानानि हास्ते आसाम भोटार लिस्ट नस नाम फिनानि किटिंगै बेलाखे खादो फरुजाहि दङ आबुगैनो जे चा बागाना तंनाय जनजाति खर ST नि बरम सानै जबाव अंखरजा अ आन्दोलननि उखुलुगो कारणखा देशनि ताबुजे रांथंनि हाल खामबियांमनि ताई बरफ रक तिनि बाहिया रांथंनि एक बियाल मानि बाय लामा रग अंखरनानि नाङै दङ आबो हायनिनो पान्डाव कगनारखा बुद्राय देबबर्मा ताई पुरुषोत्तम राय बर्मन संग्रह हायनो অংশ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান অথচ এরকম একটা শান্তিপূর্ণ সেরকম খুব ছড়িয়ে ছিটিয়ে নয় এইভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে শাসন করার সুযোগ পেয়েও এত অনুগত প্রজা তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক বিকাশ সেই ক্ষেত্রে শুধু উদাসীন না চরম উদাসীনতা যারই ফলশ্রুতি পরবর্তী সময়েতে এই আধুনিক বুর্জোয়া শাসনে खावले दादा बुकुचों थाजिंगो जयां सामानि TTF त्रिपुरा गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन दिंदो जिमु जे कक्टो थुनेर पांडाव 1 तारिख सेप्टेम्बर सुप्रीम कोर्ट जे राय मानि टीचर रनो बिनाय जे मेलारमाटनि शिक्षा भवन त्रिपुरा सरकारी इनको शिक्षक समिति SB रो थाबनगो बस्कानि 8 तारिख अक्टोबर राजा खरक खादुमा पुरुंगानि बर कक साखलायखा ताई समितिनि तांफां आशिष चौधरी संरक्षित प्रेस मिट खाई साखलायमानि क फरिके ताबो जिरनिया रेल स्टेशन मालखुं तुबुजाक मालखुं माने मानितिङाय रेल मालखुंगो तिनि 90,000 टा बोतल कक सिराप फेन्सिडिल रमखा पुलिस सदर दफ्तर नि SP राजदीप देवसाका ओ मानितिजा ट्रेन दिल्ली सिमी जिरनिया फाइबनि उलनो आरो नाइटुमनि जराव फेन्सिडिल लंमानजागो जिरनियाव SDPO GRP आगरतला थानानि ओसिनो खबै पुलिसनि टीम ओ पार्टी नसेरि नाइटुइ दङ मानजागोनि फेन्सिडिल दंनिफ्राय 2,70,00,000 रांगन होनै सायखना पुलिस तिनि जरान कक पान्डाव ताइ कक सालिया अबाहायके नसिन बरफ खजाक दंनानै सिजाक दंनानै थुजाक मानि न बुजिनो नांनाय अबाहायनि कक कचारि तिनि जरान कक पान्डाव अरन खलपसियानो जतन हाबाय